sommes aujourd'hui réunis pour présenter aux autorités et aux journalistes nos projets qui visent à améliorer les conditions de l'éducation en Tunisie. Les projets ils sont basés sur 3 axes aujourd'hui. Donc un axe où on essaie de créer un peu des concepts qui aident les enfants à améliorer leur créativité, leur confiance en eux. Donc on aide un peu les écoles, les enseignants et les parents à participer à des concours de poésie, à des concours créatifs où on met en avant ces compétences-là pour que les élèves puissent voir des choses et avoir des compétences qu'ils n'ont pas forcément dans les écoles au quotidien. L'autre axe, c'est sur les enseignants. On essaie de créer des workshops de formation pour les enseignants partout sur le territoire tunisien. Et ça, on le fait depuis 4 ans maintenant. Et ces workshops sont autour de la psychologie de l'enfant et sur la gestion de la classe. Donc c'est des compétences qui sont très appréciées par les enseignants. Et enfin, on essaie d'avoir comme 3e axe l'amélioration du cadre éducatif en général, de par l'action qu'on a aujourd'hui, qui est la rénovation des terrains ou des classes dans des écoles, qu'on fait maintenant depuis des années. On a pu atteindre énormément d'élèves. Plus de 73 000 élèves ont été impactés positivement par nos actions en Tunisie jusque-là. وإن ياخذوا لونسمون بو هذوما اللي اتفقنا معاهم مع المعهد ومع المندوبيه الانشطه الرياضيه اللي يكونوا بها البلان تاعنا. دونك دورون كيف ما قلت لكم بدينا في جوان ولفنا مع افيك سبيسياليست محاولين سبيسياليزي في لي تيران سبورتيف. مرحبا بكم الناس الكل في ليفينمون بيك إديوكاسيون لسنة 2025. سنة فخورين برشا بالانيسياتيف جديدة نتاعنا في معهد محمد علي العنابي براس جبل. لاكسيون سوسيال نتاعنا كانت لا رينوفاسيون توتال دو تيران سبورتيف. اون ا كريي ان تيران سبورتيف اللي اليوم في الغونتري سكولير ان شاء الله تلامذة المعهد باش يفرحوا به برشا. نشجعوا برشا الرياضة اللي هي في بارتي دو ان اليمون تري امبورطون في ليديوكاسيون وكما كل عام نخدموا على مدرسه وعلى جهه العوام اللي فاتوا خدمنا على دي زاكسيون سيميلير. خدمنا في 2022 على مدرسه العزيب. 2023 كنا حاضرين في الختمين في ولايه بنزرت. 2024 كنا في مدرسه ماطر رينوفاسيون توتال دي كلاس. خدمنا دي بروجي اللي الفرحه الكبيره كانت في الغونتري سكولير. شاركنا تلامذه وقت اللي يجيو ويشوفوا المدرسه نتاعهم في حوله جديده. سنة مشينا شويه للسبور وان شاء الله نكونوا متواجدين العوام الجايين في دي زاكسيون اخرين. نوعدكم ان شاء الله بيك تكون ديما حاضره باش تعاون وباش بور لوبجيكتيف كومان تاعنا هو لاميليوراسيون دو ليدوكاسيون في تونس. ابروبو دو بيك باش نرجعوا للحكايه من اولها وقتاش تصنع الكريستال بيك. اول ستيلو كريستال بيك تصنع عام 1950. في 1970 صنعنا أول ستيلو 4 كولور، تصور الناس كلنا نعرفه. في 1973 بيك بالشراكة مع هيئة ستيس كانت موجودة في تونس، ومن الوقت هذاك لا فابريكاسيون لا ديستريبيسيون صارت بالشراكة مع ستيس في تونس. في 1995 صارت لا كرياسيون de la branche de distribution ستيس نيكوز اللي هو شريكنا لليوم وحاضرين معنا. مدام كوثر. L'usine Bic Bizert, on a démarré la production en mars 2013. À cette époque, on était 50 employés en total. Aujourd'hui, on est 700. Et on se projette dans le futur proche d'avoir beaucoup plus. Donc ça a été la résultante de la confiance qu'on a eue de mise en mer. Donc aujourd'hui, on est classé les premiers dans la région MIA, Middle East Africa, et on est classé 5e au niveau mondial par rapport à nos usines BIC. Donc 700 employés, plus que 200 process de fabrication, donc plusieurs extensions durant les 12 dernières années qui vont se continuer sûrement.
et espérons bien répondre et participer à l'économie ou l'amélioration de la partie économique en Tunisie. On produit à Bizerte plus que quelques centaines de millions de produits qui sont destinés à l'export. Une partie c'est pour le marché Afrique, une partie pour le marché américain et une partie pour le marché européen.